Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya, bagat pa na pong po kay kayo ang kakaluguran. O, hindi na naman po yung kwentuhang Katoliko. Handog na po kaya kayo ng Archdiocese of Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yapin pa mo rin po ini, Kuya RJ at kaya kaya po. Ayan, magbalik nga kayo nga kakantahan, kening kantahang Katoliko, balang Lunes, ayan, kahit tuwang Katoliko, such po ini, medyo mamalat-malataan po ngayon Aldo, uling bata po may payo, uli na ning pagal, na ning tikal, na ning maleldo, ning milabasa na, rening ritual tamo kayo ning katedral, king katamong Latin Mass Society, pero makanyan man po, misubdita mo po kayo ning katamong programa, at ang pangananda kayong kausukan at kanta, para king kakatamo nga pagmasusyan nga ni yapi ning panahon ning pangasubling mebye o yung kakatamo awsan king English as the Easter The season. Easter season. Yes. At chuta pa mo rin po, king kilog na ni Easter season. Opo. Agyamang yari ni Oktaban. In 8 days at paninayan tayo pa mo rin po. In 40 aldo naman by Manik Banwa pa si Bayo. Ascension. Yung Ascension Sunday ne at anyang napon pagserebran tayo ing meto nga Divine. maulagang Domingo. kapiestana ning kakatang Santa Iglesia ing kapiestana ng Dibinong Pakalulo Or ing Divine kakatamong Mercy. ginune diniklarana ning meging santo na mo naman St. John Paul II. At syempre ren kakatamong kakaluguran talaga nga naman ginunitare o pegmasusyande iting Divine Mercy Sunday king pamanyimba o rengaliwa talagang kinamulan ren kakatamong pisamban at shrines o dambana na ning Dibinong Grasya lalo na kini malapit kakatamo ing National Shrine of Divine King Mercy Marilao. King Marilao Bulacan. Talagang abalitang kupin mahigit libo-libo la po oras-oras ning sisimbaken napon baka nita pagmasusyan ning Dibinong Grasya ika napon ang gawa mo Sash. Nako, napuno ning kakatamong kapag masusyan ing Divinong Pakalulo. So, actually kung man kaya pa man na-fulfill itang kahit ang anyawara na ning itang anduana na ning indolensya. Pero makanyan man penga di ko pamurin na ing isa ng Divinong Pakalulo ni nga pong Ginoo apagkalog na kay katamo na sana tugutan babaldug kay katamo kay king yato ban kanita mika kapayapan tamo king kapilubluban king kaladwat katawan uling yan ni kailangan ni yato pakalulo tamo mabibiyek spiritual nung halata mong tatanggapan na pakalulo king nga pong Ginoo. At lawe ming siping mo uli na ning pakalulo ning nga pong Ginoo mabiyaya pa yun. Wow. Di ba? Grabe, no? Uli na ning lunos at ganakanan ning nga pong Ginoo at chuta pa mo rin makatalakad Pero pagtakan ko Brother Robs king Kapampangan patya anbawa sabi da king Tagalog may awa ang Diyos o sa awa ng Diyos makakaraos kan. Pero king Kapampangan pansinan me taman sabihan lunos lugod. Lugod ni nga pong Ginoo Atong bas na ning lunos siya pinin lugod. Pining masanting itang pragmatic ning word king Kapampangan. Mag-equate siya naman ing lugod king lunos, king pakalulo. Totoo. Nga itang banwa ning lugod, banwa niya naman ing pakalulot banwa. Banam ta makanda Tsaka yung Year of Mercy na mamayayari yan yung December o January Actually ing Year of Mercy basta ating biyeta mo, sisingap ta mo ing pakalulo. Babiyan nga pong Ginoo at babiyeta mo naman. Totoo. Kareng kapara tamong tao. At syempre, ni pamuring pagmasusyan tamo, itanapo mo naman nakasanting itang ebanghelyo tamo, kitang doubting Thomas, yung pamagduda ng Tomas. At karina, nakasanting itang pamigunam karin, itang pamipakit na ning sugat na ning nga pong Ginoo. Itang bakas na ning sugat na, pepatal nano kan Thomas. O bakit mo malyari na masubling mi nga pong Ginoo na ning sugat. Pero, o bakit pepatinitilian ng atsupamurin itang sugat, itang peklat ning kayang pangapakuging krus. at sabihan ni actually hamong Jin kaya nga pamigunam. Buro na sabihan ni nga pong Ginoo sabihan na kay katamo ing mi pasublian mi katawan ing the glorious body is not a perfect body. Wow. Kasi nung nga pong Ginoo tapin man sabihan mo nandin nung sinubliyang mi nga pong Ginoo dapat alana sugat. Wow. Dapat may kain nala kinayap no reta sugat Totoo. o neng ali kasi balo na ni nga pong Ginoo na ating meto nga taong
maniwala kitang pamanyubli ng miye. At maniwala ya mo, nung akit no reta sugat. Anya siguro, may natidila rin sugat na king kamat, king katalindi, king actually rin sugat na rin, parang mo, minsan, albaw kaya katamang tao, ating sugat na pagmaragul, ating sugat na sa salikot, nala rin sugat na rin, miyaliwa tamo sugat na sa salikot mo naman at sugat mo naman na pagmaragul, tamang bawa, ding sugat na nimpengari, king pa magpakasakit dang biyayan dala, Ring anak dan Dahil nga, o kaya retang bakas na ning karela nga kapaghalan. O kaya itang magpakasakit daw, banta mo kumabiyala rin nga na kalimbawa. Itang sugat ng ima, king atyan, anyang masesara niya king kayang bunso. Patsa, may siya buntok ing anak, nasabihan ng ima, o anak ka na, loyan may sugat tayo niya na, uli mo na, nung may sugat, kung may sugat kayo niya, kakinabiyer. Totoo. Itang atin tamong sari-sari tamong peklat. At rin yung peklat rin, ipotang balikan tala at ilang masakit may nga labas o may nga palyari kimbiya tamo. Pero, patse, lalawen tala rin yung peklat rin. Agaga nakatamo, numakanan talang lebanan na, detang arampusan, detang kikatamong kasakitan na dela ng kimbiya tamo. At yan yung pawagan na kikatamo ni sinubling may biyagino, na kalupa na naman, at di na niya naman peklat. Imburi na sabi mamaya naman pag-asa kaya katamo, na tamo susuko, king libutad na ning ega na ganang sugat at peklat tamo, panamdaman tamo, na agyu tamo. Yes. Dalanan ning ega na ganang problemang, dadalanan tamo ngeni, o dalanan tanan, baka nita mas lalo tamong subling niya, baka nita ingbiya tamo maginyang ganap. Para king aliwa at king sarili tamo mo naman. Yes, at tungkol muna makareta sugat na ning apong ginuding sugat maralas atin pagugatan. Halimbawa, detang may sugat uli na ning gyera, bandan may pagluwaluya ing bansa tamo, ating sugat na ning kalikasan, ing peng masusun tamo niyang Sabado, yapin ning Earth Day, at may ayaliwa pang sugat na dapat tamo mo namang dinan pansin baka nita malinis la naman ating sugat na rin uli na ning lugod na ning hapong Ginoo. At balo mo sash idiping resurrection this season of Easter at niya dapat nanong pasabi na kikatamo kingaldoldo tamong gagawan kimbiya tamo. At nanitang malyari tamong gawan. At so pantala rin kikatamong tala pakiramdam baka nita ing buong Easter season na ini maginya maulaga at maginya makabaldugan at maging mabunga mo naman. At kaya rin na mo naman ining masanting kantang ini iti talaga kantaya is a festive song. Baka nita ikatamo makapigunam tamo king sinubling mebiyeng Ginoo. Lapin po rin kantang Sinubliyang Mebye at ing Emmaus. Kaya rin rin pagganaka. Ngayon pong taong ito ay pinagdiriwang natin ang taon ng parokya, the year of the parish as a communion of communities. Maulaga po kay katamo na aintindihan tamo na ining banwang ini agkatana katamo ban kanita itang ingbalang netong kay katamo kilalanan tamo na ausan na katamo ni nga pong Ginong maging kalupa na to be men and women of communion kasi in Diyos sa kikilalanan tamo Diyos iyang pamilya Ipa, Anak at Espiritu Santo at ini mo naman yung pamangilala tamo king sarili tamo itang no man is an island we were created in the image and likeness of God so itamo maging kompleto tamo pang makisan metong tamo po king metong at metong at maging instrumento na katamo ng pamisan metong king pamilya tamo king komunidad kabibilangan tamo at maulaga itang kilalanan tamo kay harapan na ng apong Ginoo naning grasyang pigkalog na kay katamo, yung talentong pigkalog na kay katamo at sana ay daon tamo iti at ay biya tamo ining galing na po na yung kay katamo kabyasnan at yung kay katang kagiwan
Bangkanita lalo pang sumulong ing pamisasan metong ating pamikakapatid ing damayan king katamong komunidad. At metong pong maragula hamon kay katamo itang kilalanan tayo talaga yung balang metong manting kay katamong kapatid. Every person is an opportunity to love. Every person is a brother and a sister at dapat tamong tuguran. At nakaulagay itang lagpasan tamo itang pamipate-pate deng biases sa tsukeng kaya katang pilubluban at sana mas dinan tayang pansinin utos na ni nga pong Ginoo na may kakalugod tamo na makanano nakatamong kaluguran. At keng Holy Thursday po, lalong-lalo na kay Last Supper, tuturo na kay katamo ni nga pong Ginoo. Unang-muna itang new commandment na very close to His heart. Malapit kay puso na may kakalugod kayo na makanano na kayong kaluguran. At kaya pong celebration mo naman itang pengin, washing of the feet. Tuturo na kay katamo itang concretely, bangkanita, pakit tamo yung kaya katang kapag nasan, bakan ta sumulong kayong pamikakapatid, yapin itang pamanyuyu tamo, tingin morning pepakit na kay katamo ng Jesus, itang makasadya tayong wasan ng bitisyan ng metro at metro. Itang maging talagang magpakumbaba para king metong at metong. Sana po ining banuana ng parokya, maging dalan niya rin, Bangkanita, akilala tayong parokya tamo at lalo tapang biyeng kagiwan tapang at palabungan tapang lalo yung pamikakapatid ng parokya tamo. So God bless you po. Bishop Bobet po ini, ng Diocese of San Jose. Ako mo naman po yung Bishop in charge kay Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Anyawaran tamo po, king apong Ginoo, king kayang bendisyon para kay katangan. God bless you po. Happy Easter po kay kayo nga. Ing panahon na po ning pamanyubling mebya na ning Ginoo, may sabing iti ing sablang fiesta daring sablang fiesta, milagro daring sablang milagro, uling ing Ginoo sinubliyang mebya. Iting panahon ake katamong gaganakan at pagmasusyan. Aliwa mo itang gaganakan tayo at pagmasusyan ning mismong pangasubli ng mebya ning Ginoo. Nune kay kataya mo namang gaganakan at pagmasusyan ing pangasubli tamong mo namang mebya. Ketang may nga papalabas anong nuikit-ikit tamo ating may wala kay katamo, uling may panako ing kalinisan, may wala ing kay katamong kapag nasan bangkanita maging mayap tamong Kristiyano. Ngening panahon na ning Kwaresma, misusubli ing tunay tamong biye at nanita biye ang makaapong Ginoo. Kaya awsan tayang subling biye, uling misusubli ing biye tamo. Kaya alawen nyo ing panahon na ning Kwaresma, awsan tayang panahon na ning pamagbalik lub king Dios. Babalik tamo ing tunay tamong lub. Kaya king panahon na ning pangasubling biye ning Ginoo, babalik na ning apong Ginoo ing tunay tamong lub, ing tunay tamong biye. Kaya gumna alang imposible, alam bagay masakit, o tang itamo po king kapamilatan ning pamanyubling mebya na ning Ginoo, ing antabayanan at sopa nakatamban, pasibayo misubli ing kikatamong dating biye, papunta king apong Ginoo. Ini po apong Dixie Paras, ing kura paroko na ning Santa Lucia Parish, pasibayo ing magil kay kongan Happy Easter.
karinya Ginoo ngano ing ibabalitang pagbiya. Iniya palading puso't ha, minalaglablab, kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabhiya ing Ginoo, Alleluia, mabhiya ing Ginoo. Kapurul da naman inisipyo hanggang eniyeyo pa paniwalan. In Kristo kailangan niyang dumalan kasakitan, bayuyalong kingkayang kayarian. Iniya palading puso't ha, minalaglablab, kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabhiya ing Ginoo, Alleluia, mabhiya ing Ginoo. Nalbog ne ingaldo taradumdum na beke ni Ginoo bayan mo kami. Meke ni na o Ginoo, meke ni na kingyani, mi sulu-sulu kingge at kapanayan. Iniya palading puso't ha, minalaglablab, kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabhiya ing Ginoo, Alleluia, mabhiya ing Ginoo. Nipnong pasalamat kinuaneng tinape, pirasune at biniyene kay kami. May buklat lang matami, ginawa kilala mi, mabiyayaan tiing sinabi na. Iya palaging puso ta, minalablab, kabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Alleluia, mabiyaing Ginoo. Yaing Ginoo, Mabiyaing Ginoo, Alleluia, mabhiya ing Ginoo. At magbalik ya pamurin po yung kwentuang Katoliko, kikatamo pa rin po kapag masusyan, king Easter season. At sopan da kayo pumidake. Kareng sablang kapigaga na kanta mo, kareting maulagang aldo, baka nita sopan da kayo po. Kareng malyari yung gawa na dapdan, kikatamo pong aldong pamibiyebe, kareni pong tips o practices ngening resurrection. Yan. Yan. O ini po ne, metong kareng malyari tamo kanong gawan na bagay ban kanita lalong mitanam ing espiritu
at ing diwa ning pangasabing miyabiya na mumuna na give your full attention to whatever you are doing and recognize that constant renewal of life all around you. Imburi na sabihan nini, Sash, ne? Mm. Imburi sabihan niya rin ing Kwaresma, yarining balik na king dating gawin. BDS Ne? yun. Nanyo itang BDS yung Balik sa dating ugali. Oo, ne? Noong magana ka mo, niyang Kwaresmo, niyang Madeldo, ngayon may balik na ka na naman sungin, ne? May balik na naman king dati tamong paming kasala, king dati tamong paulit-ulit agagawan nakakulangan tamo. Sinubling mebing ginuki ka tamo. Noong sabi natin, give full attention to whatever you are doing. Nung itang kaya pa niyang gagawa mo ngayon, sana pa ulit-ulit, aldo na ning biyeta mo, karinta makasentro. At pangadwa, Yan, walk the path of beauty and notice the spiritual radiance in people, places, and growing things, more signs of rebirth. Ay, ta. Ing resurrection niya, pining pangasubling biye. So, ing bayta mong pasibayo, iba't king Karalumduman, dalumduman ning kasalanan. Naning gawa ning nga pong Ginoo, sinubli yang may ban kanta, buranangan. Itang dati tamong pami kasala. Di na Totoo. nakatamong bayong biye. Anya, yeah. bala mo bayong banwaya naman Totoo. Ining Easter. Anya Pasko ni panganyubling biyen. Buri na sabihan pawaganan ni bayong biyen na ipagkalob tamo at idahon tamo king hapong Ginoo Baladak siring aliman tawon yang Sabado de Gloria may kepututan yang kuryenteng pisamban Bakit tamo? Madalumdum Balada. Alang kuryente. May kapamayan yung parokya. Ayan, lipo. At yung pawag kay katamo itan Itang manibat king karalumduman deng Israelita, may gilakbela, papunta king promised land, o king gabo na may pangako, karela. Ibat ka rin itang pamaglakbeda, di Passover nga na. Yapin yung pamaglipat king karalumduman, king biye ating sala. Pin ita ing biyana ng Kristiyano, ing pamaglakbe, mo king kararumduman kung papunta kitang sala, amani batan king hapong Ginoo. That is the story of the resurrection. Akita mo itang leg 1 king sala. Yes, ating katluwa na, bayi tamo muntang ikatamo nga karengad mo makatuking kanta nga na, leave the past to God's mercy and leave the future to God's discretion. Living the present moment, the only time when God brings forth new life, is a way of affirming our belief in resurrection. Totoo. Uling nga pong Ginoo sinubling mebe, sinubli para bukas, para napon, na niya mabibiyay kaya katamo. Mabibiyay yung sinubling mebe Ginoo. Nung mabibiyata mo king kaburyana aldo at the present moment bukas pota no ngeni na at ngeni pakiramdaman ta na ready kanta nga rin dene nga duang kanta para king panahon ng pangasubling mebye reyna ng langit ang ating kapugayan king Dong Birhen Maria bayan yes, pinyan king Tagalog o reyna ng langit ating now we remain manatili tamo king presensya na ni nga pong Ginoo. Reyna ng langit, magsaya, Alleluia, anak mong dinala sa tuwa, Alleluia, ay nabuhay na magmuli, Alleluia, ipanalangin mo kami sa Ama, Alleluia.
At oreni pa rin po rin kayong kayabe, king kwentuhan katoliko, Kuya RJ. At Kuya Satch Pamurin. At sundo tala rin kay katamong pamamye tips how to have a good observation of the Easter season. Ini kututukian na whenever we open our heart with compassion, our mind and soul to the pain of the world, we help bring sufferings being back to the land of the living. At itapin ang exercise of spiritual and corporal works of mercy. Mayayari katang Jubilee Year of Mercy. Susundo tayo pamurin hanggang ni King kikatamong observance of Easter season. Yes. At syempre, when you cultivate the art of making connections, the walls of separation come crashing down and new life can spring up out of the rubble. Bari na sabi nini, kalupanan ni nga pong ginumi, bangon niya king kutkutan, itang batu, detang walls, detang batu tamo, detang maging salabat, king kikatamong ugnayan at pamagkyabe ka rin kapara tamong tao. Ilako tala rin, tibagan tala. Detang sagabal, ding sumbagal ang harapin king manong kapampangan. At dalare sumbagal na rin in ketasan loob, in kapag parangalan, miyaliwa, dakal tamo reservation kin sarili, pride, oy taytang kaya, titanggap na kailangan tamong tibagan tamo. So we make ourselves more humble so that we can connect ourselves with others and we see the sufferings of others. Baka isubli tala mo naman kitang kaya pan kahit nanabang ng tamo. At sana liwa ikatamo ing maging sanhi na ning pami kakawani. Oo, dapat ning pami sasan meto. Pasasan metong kasilan mo niyang sinubya mebe yung Ginoong Yesus nang gewa na pento na no rin kaya nga laga duling pisan meto nga nala uliping tatakot la at sukarelay tan takot. Nune anyan dinatang yun anong dadala na kapayapan. Napon yan peace be with you. Na naman niya sinubya mebe na naman sinabi na nga pong Ginoo. Ikbunga na ko ning mayap no ka rin kayo niyang mete kumanya nga no senya biyanan. Pero dininanong kapayapan kasi oy tayong kailangan da rin apostol. Oy tayo mo naman ni kailangan tamo whenever we make offenses with God, whenever we are unreconciled with the mercy of God, kailangan tamo kapayapan. Ito yung anyawaran tamo nga pong Ginoo. Dapat ting mika ating tamong kapayapan. Yes. O ini pa. When you regularly pray for others as part of your devotional activities, you are practicing resurrection. Patsa ing tapin with others sana mo tama na lang itamo mo. Para kin sarili tamo nuning nga pong tala Ginoo. ring aliwa. Wani bayo no lakwenten kaya nga lagad penga di na lang. Na sana yung espiritu ko nga na yung mantabe ke kayo. Mo mantabe keka. Ano na ke katamo nga Maling metong tamong komunidad. At yan likwan ke katamo ang gyang menik ne banwa. Nyapin mi pastik nang tamo lo. Atin ko mo kaklaro keni Sash imburi ng sabyang kasi ing resurrection nga pong Ginoo sinubli mi. O makananaretang mete na nangening kapanahon at sinubli lang mi mo naman. Nangaos kareta, ingaos po kareta resuscitation, resurrection. Ing resurrection nya mo nga pong Ginoo ginawa kanita. Ing resuscitation nano pimburi ng sabyan nini, imburi ng sabyan may ka-experience na makanyan, may kaidlip la, tapos sinubli lang miya pasibayo, imburi na sabi nita, mi pakabaya yung biera. Resuscitation. Pero yung resurrection, yung nga pong Ginoo mo yan, ginawa ka nito. Ito yung pamiyaliwa na po, kareta maka-experience. Sabi na nini mo naman na, faith enables us to live with the confidence amid doubts and paradox. When you can trust in our relationship with God, all kinds of lives and rebirths are possible. Totoo yun. Sana yung kasabantayanan tamo, mas lalo yan titibe. Uling minsan yung kasalpantayanan tamo, sasalpantayan tamo mo po ating tatanggap nga pong Ginoo pati alana lalakwan tamo yung kasalpantayanan ng tsuket ang tetagan at belwan tamo kikatang kasalpantayanan nung alay tang belwan tamo king kasalpantayanan tamo saguli ay kaya tada rin aliwang sekta ang pong reliyon. Saguli matitibag tamo. At ban kanita bigunam tamo pa karening katamo nga pamigunam kaniting panahon ni pangasubing mebya dandaman nyo puring atwang kanta In My Heart and Children of the Eastern Morn.
Easter morning, we sing to celebrate our new lives. The dawn of an eternal morning, the fulfillment of our ageless desires. We sing with joy in our hearts overflowing. We sing to beckon those who dwell in the dark. We'll keep on singing till our men celebrate this Easter morn. We are the children of Easter morning. We sing to proclaim the Lord's life. Now there's meaning to a life of dying. For the Lord our God is conquered the night. With joy we dedicate our lives to the service of the God of life. His goodness be known until our lives be themselves our song of Easter morn. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in this song we sing. This song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song, resounding in praise to the goodness and glory of God. We are the children of Easter morning. We sing to proclaim the Lord's might. Now there's meaning to a life of dying. For the Lord our God has conquered the night. With joy we dedicate our lives to the service of the God of life. His goodness we know until our lives be themselves our song of Easter morn. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in the song we sing. This song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song, resounding in praise to the goodness and glory of God. May our simple lives be a song of praise to the goodness of the Lord. May the Lord delight in this song we sing. This song we live with joy. If we had to sing just one song to the Lord, Creator of life, may our lives be that song, resounding in praise to the goodness and glory of God. We are the children of Easter morning. We sing to celebrate our new life. The dawn of an eternal morning, the fulfillment of our ages desires. We sing with joy in our hearts overflowing. We sing to beckon those who dwell in the dark. We'll keep on singing till our men celebrate this Easter morn. We'll keep on singing till our men celebrate. Sing till our men celebrate this Easter morn. This Easter morn. Kasandi na po rin dimdam yung kanta, ne? Yes. We are children. Easter. Yan, Easter that's the children, ne? Children Eastern Easter morn. morning. Yan, sabi The natin. Easter morning, ibig sabihin, Bayong abak, bayong ne? habak, bayong be. Kalo pa rin nga sabi ko, itang bakit Easter? Pwede naman Northern, ne? Pwede namang Western. Western. Ne? Bakit Easter, ne? Mavin, Kasi ka rin niya sa slaging slaging aldo, aldo. Easter, bayong bien, ne? Sabi natin nga, St. John Paul II, ne? We are an Easter people, and Alleluia Is is our our song. song. Ay, O, ta, ne? Kasanting na yan. At sundo tala pa mo rin din nga practical ways to observe the Easter season nga na. Every time we forgive someone, another resurrection is in the making. Totoo naman, eh. Nung hanggang ngayon nila, may pa rin papatawaran, o may pa rin papatawaran, yung tao may kasakit kaya ka. Sinubling yung ginu, kaya ka. Asyo ko pamuring king, Good Friday, Biyernes Santo, ya pamurin ng biye mo. Kung etamo Uling kabiyasa magpatawad. Pero nung magpatawad, katlikwan mo nang gana ka rin. King Mareldo, oy ta, sinubli kami, kalupa na ni nga pong ginu. At tatawli nga na, kadon tatawli, every time we accept God's grace in our life and see it in the world around us, our own resurrection is in the making also. Totoo naman, itang gratitude o itang grace at tatanggapan tamo, Aldoldo, nung ganang-ganang at tatanggap tamo malating bagay, ne, iti metong yang kapasalamatan king sinubling mebya ginu, ne, uling sinubling mebya ginu, regalo yan naman, ne, regalo na ni nga pong ginu kikata mo, na peto na yan, na alang etamo agyo, uling ya inagyo nangan, ne. At sublita mo itang kikata mong ketasan loob at sukliyanta mong kababan loob. Yes. Ne? O yan po in accepting God's grace in our own life. And lastly, practice gratitude and you are slaying the death-dealing forces of boredom, despair, and taking things for granted. Siyempre, pasalamat tamo. King biye, apagkadub na ni nga pong kinu, king balang metong at metong kikatamo. Baka nita, may kakapayapan tamo mo naman
loob. Mm-mm. Gana tatanggapan tamo grasya. At iting grasyang iti dapat didinan tamong kapasalamatan kinga pong Ginoo. Kung wala tayong kapasalamatan, ay, makanano ito. Mawapin, sabi dapin, every waking up is a gratitude from the Lord. Everything that we experience, be it happiness, be it sadness, it's Despair o nano pa man Basta kamulat na ning kamulagat mong kamulagat. Pasalamat ka kinga pong Ginoo. Yes. Dapat ing mo munang matungge kingke ka nga mano. Yapin ning Salamat. kapasalamatan alitang pamanagkas ni ang pang Taman muat amano. matamano ka rin ka para mong tao nun kapasalamatan. At Wow. iting ka kapayapan tamo lob ka rin kakaluguran tamo. Anya. Anya, Yung kakatamong kanta. peace, ay my friends. Ayan. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 45 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Peace I leave with you, my friends. Shalom, my peace in all you do. Peace I leave with you, my friends. I give to you so you can give to others too. To share his love is why I came, to show his kindness to all men. Go now, my friends, and do the same until I come again. Peace I leave with you, my friends. Shalom, my peace in all you do. Peace I leave with you, my friend. I give to you so you can give to others too. Take my hand and be at peace. The spirit of our love I send, and with this love you will be free until I come again. Peace I leave with you, my friends. Shalom, my peace in all you do. Peace I leave with you, my friend. I give to you so you can give to others too. With this love, all men will know that loneliness
is at an end. Rejoice, my brothers, though I go, for I will come again. Peace I leave with you, my friend. Shalom, my peace in all you do. Peace I leave with you, my friend. I give to you so you can give to others too. Peace I leave with you, my friend. Peace I leave with you. Magbalik na po kayong kakatamang last segment na ng kakatamang programa. Yapin yan. Itang din damyo pong kantanan din itang Peace I Leave to You, my friends, na yung kanta ng Ray Rep. One of the first Easter songs may gawa after na nitang changes na ng Second Vatican Council kay Santa Misa. At yan may gawa yun right 1966. Wow, So it's very a very historic song. Very historic song ya po yan. At sasabihan na ng kanta na, Peace I leave with you, my friends. I give it to you so that you can give it to others too. Okay. Ing kapayapaan ay tayo mo sa sarilinan. Totoo. Babiya tayo ka rin aliwa. Sabi natin, di ba, nga pong Ginoy, yung kapayapaan, ha, babiyan kaya kata mo, aldoldo. Pero yung kapayapaan na yan, masakit siyang panikwanan, eh. Yes, at babiya tayo naman yung kapayapaan karening taong gigrit tao ngayon. To, ne? Yan. At igritala po rin kaya kata makiramdam, eh. Siyempre, mako. At ihapo po. Tsura. Treng parokyano ng Santa Lucia Parish at ng Order of the Descalzed Carmelites. At gigrit tala naman, di ka katamo nga parokyano, kiniking Metropolitan Cathedral of San Fernando, din king Barrio Lourdes, Balibaritan, kiniking Tinahero, at king Ponduan, San Jose Ponduan, ayan. O, yan. At karing kabalayan ko king Santa Rita, Pampanga, sigurado makaramdam la naman. At imako di tatangko chula na makaramdam la naman yan. Amen. Yan. As a greet tayo palang happy birthday nga to karing kaluguran tamo. Chumeni lang. Chumeni lang, Dice of Cubao, i Marlon J. Cernio. At syempre, magpag-greet siya naman ni Ives Ermitaño Dulce from Cavite, king karelang Pahimis Festival Kape yan, eh. Kapeng Barako. Kapeng Barako. King Cavite. Kailangan tayo ata Ayan. yan. Batang migising, ne? Wapin, eh. At itapa mo rin po at maya pa oras kay kayong ang kakalogo ng kareng eka na kada mekyabe po king kakatamong segment ngayon ng kagat panapunan king kanamo pong pamingkunam king pamibiyabiyata mo ngayon ng Easter season at igumumburing quotation na lakwan king katamo tala pakiramdam in Easter season po metong yang kapag masusya nanuno ka rin gana dapat tamo agyuan na mang kasakitan hanapin Father Dixie Paras kitang humilya na nga na pain is a sign that you are alive. At Problems is a sign that you are strong. Yes. And prayer is a sign that you are not alone. Yes, at ding sugat akay katamong ikwa iba't king papam kasakit dapat sa salikod pag maragultala. At ngeni pupusan tayo po hindi katamong kentuang Katoliko king panalangin. Agkatanta kayong manalangin. Kilagyo ng ipam po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po ing oras ni kay kaming kapamunan. Papasyag ming tulami ka ni timpig kalubmong pami katago na misabi-sabi, mi papagkwento at miragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na retang kay kaming akakwentuhan ayat siya ka rin karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman ka rin ngeni. Parati da sana maging masaya, pauli na naman yung pamanatilim ka rin karelang puso, ipagkalumusan na karela, ing may pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawat mula kinano mang kapahamakan. No sakali nga tilaman pong karamdaman o daralan ng kasakitan o nanumang mabayta kabilyan, pakayanan mo saning karelang kapilbluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iyapag mga niti keka king lagyo ng Jesucristo kay kaming Ginoo sinubling mebye, magari kayabe mo ting banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Hallelujah. Virgen de los Remedios. Ipanalangin mo
kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Kilagyuning ipa, po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. At ini po, pansamantalang mamon kay kayo, isatch po ini, miyabe-yabe tamo po pa si Bayo, king Miyerkules, o bukas mo naman, kaya nakatamang programa Kwentuhan Katoliko, at king Miyerkules mo naman, agkatanda kayo makarandam, kaya nakatamang paboritong programa, Balang Bengin ni Miyerkules, Nostalgia Filipina, at migunam tamo po at miyabe-yabe, manyagiwa ka rin mga lagong musika ng gintong napon. Ayan, masanting po yan at kakatamon, dakala-dakala salamat such ne. At syempre, gigirit kaya naman ni Ate Karen na langit. At syempre po, kakatamong OJTs from the Yes. University of the Assumption at ning City College of San Fernando, Pampanga at dakala pa po. At syempre, Don Honorio Ventura. Ang po yung Dabsu. ang po Our Lady Fatima University mo Ayan. naman. Maya pa oras po kay kayungan at king Laguna po ning Archdiocese ang Commission on Catechesis. Ini po ang Kwentuhang Katoliko. Ako po, Kuya RJ, pag nakakikayungan, yung Diyos kikatamo. ng Diyos, umahati, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talan, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Alleluia, at isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayong ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus.